گھر گھر میں وفاقت میں ازائش و غدا ہو، ہر سمت فقط نالو شیون کی صدا ہو، ہر سمت فقط نالو شیون کی صدا ہو، ہر طفل کو صدقہ ملے بیشی کا یا رب، ہر طفل کو صدقہ ملے بیشی کا یا رب، اور حوصلہ محمد بھی عطا ہو، اور حوصلہ محمد بھی عطا ہو، عباس کا وہ جوش شجاعت و حسینی، عباس کا وہ جوش شجاعت و حسینی، بے مثل ہر عاشق شاہ جو بدا ہو، بے مثل ہر عاشق شاہ جو بدا ہو، چپ ہوں تو رہے دھیان فقط آل ابا کا، چپ ہوں تو رہے دھیان فقط آل ابا کا، بولوں تو زباں وقف ثنائے شعبدہ ہو، بولوں تو زباں وقف ثنائے شعبدہ ہو، بولوں تو زباں وقف ثنائے شعبدہ ہو، آئے جو مجھے موت تو غالب ہو مولا، آئے جو مجھے موت تو غالب ہو مولا، سر میرا ہو اور کفش شہ کرب و بلا ہو، سر میرا ہو اور کفش شہ کرب و بلا ہو، ارشد کی دعا ہے سر محشر میرے مولا، ارشد کی دعا ہے سر محشر میرے مولا، زمزم رہے عشاق میں ایک نام میرا ہو، زمزم رہے عشاق میں ایک نام میرا ہو، اے میرے خدا صدقہ محمد کا عطا ہو، دل میں میرے حسنین کا غم سے سوا ہو، دل میں میرے حسنین کا غم سے سوا ہو، دل میں میرے حسنین کا غم سے سوا ہو، صبح پاک احمد مجھ پر بھی ایک نظر ہو، صبح پاک احمد مجھ پر بھی ایک نظر ہو، اے جلوے محمد مجھ پر بھی ایک نظر ہو، اے جلوے محمد مجھ پر بھی ایک نظر ہو، اے نور
الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأصحابه وذرياته أجمعين خصوصا على سيدنا ووصي أعظم وعلى ولده سيدنا المرشد المكرم اللهم ارزقنا شفاعة الحسنين بحرمة سيد المرسلين اللهم ارزقنا زيارة الحسنين في الدنيا وفي عالم المنام وفي عالم الاعتزال وفي القبر وفي يوم النشور برحمتك يا ارحم الراحمين يا علي يا شبر شبير يا زين الرباب باقر وجعفر امام موسى كاظم رضا يا تقي يا نقي يا عسكري مهدي دي بن زهرا ونبي وصف حاجت ربا اے رب جہاں پر جتنے پاک کا صدقہ اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے اے رب جہاں پر جتنے پاک کا صدقہ اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے غم کوئی نہ دے مجھ کو سوائے غم شبیر غم کوئی نہ دے مجھ کو سوائے غم شبیر شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے یا العالمین کا ہے حضور سید الشہداء امام حسین علیہ السلام شوق والوں نے محفل এখানে করা হলো মজলিস শরীফ এখানে করা হলো হুজুর সৈয়দ الشهداء নিজের বারগাহে محفলকে কবুল মকবুল করে নিন আল্লাহ আমরা যেখানে অশ্রু পরিমাণ করি আল্লাহ হুজুর সৈয়দ الشهداء নিজের বারগাহে নজরানে আকিদাতে কে কবুল করে নিজের বারগাহে আল্লাহ ইয়া আল্লাহ আমরা আজকে 8 মুহররমের রাত 8 9 10 আর 3 দিনে আশায়ে মুহররম থেকে গেছে আল্লাহ এই 3 দিন বেশি থেকে বেশি ইমাম হুসাইন আলাইহিস সালাম এর আযাদারি করতে পারি সব সময় ওনাকে স্মরণ করতে পারি ওনার জন্য চোখের অশ্রু ফেলতে পারি ওনার জন্য সব সময় ক্রন্দন করতে পারি ওনার মহান আজিম কুরবানিকে মনে করে সব সময় আমরা থাকতে পারি সব সময় আহলে বাইত পাকের জিকির করতে পারি আহলে বাইত পাকের জিকির করতে করতে আমরা যেন দুনিয়া থেকে যেতে পারি আহলে বাইতের জিকিরের মধ্যে যেন সব সময় থাকি ইয়া হুসাইন করে দুনিয়ায় থাকতে পারি ইয়া হুসাইন করতে করতে দুনিয়া থেকে যেতে পারি এই আহলে বাইতের মহব্বত এই একটা ওসিলা আছে যার সদকায় আমরা আজকে শাফাআত পাবো রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহলে বাইতের মহব্বতের আলোতে আমাদের কবরকে নূরান্বিত করে দেন আল্লাহ এবং আহলে বাইতের মহব্বত আমরা কালকে কিয়ামতের দিনও পাই পুলসিরাতের মিজানে সব সময় আহলে বাইত পাকের মহব্বত আমাদের জন্য কাজে লাগে আল্লাহ এবং কালকে কিয়ামতের দিন রাসূল পাক নিজের উম্মত হিসেবে এবং ইমাম হুসাইন আলাইহিস সালাম নিজের আজাদার হিসাবে আমাদেরকে গণনা করে নিয়ে আল্লাহ কালকে আমরা যেন কিয়ামতের দিন ইমাম হুসাইন আলাইহিস সালামের আলম পাকের ছায়ার তলায় আমরা যেন কালকে महशूर होते पारी हशरके सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह या शरीफतुल नारे तकबीर